बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, एक बड़ा खौफनाक मनसूबा बेनकाब हुआ है। अहम तरीन गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो महरंग बलोच की BYC है, उसका भी घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। पहली मरतबा BLA और BLF खुलकर महरंग के सपोर्ट में सामने आ गए। इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम इलाके खुसूसन जो हसास तरीन तनसीबात हैं वो दहशत गर्दों के रडार पर हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन के पाकिस्तान की सरहदी इलाकों के अलावा अभी दहशत गर्दों ने कुछ ताज़ा तरीन धमकियाँ दी हैं। कुछ दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ करने के हवाले से पहले तो ये कहा गया था कि फ़ौजी जो चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। अब इसके बाद दहशत गर्दों ने नाज़रीन बड़े पैमाने पे जो सिविलियन तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने का एक वार्निंग जारी की है, एक वीडियो जारी की है दहशत गर्दों ने, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब सरकारी मुलाजमीन, आम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको और जो शहरी हैं उनको निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, दहशत गर्दों के ये घनौने ज़ाइम आज के नहीं हैं बल्कि अरसा दराज से वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर शहरी आबादियों को निशाना बनाएं। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने इनके घनौने मकासद को नाकाम बना रखा है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्द जो है वो बड़े पैमाने पे कुछ भर्तियां कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आम पाकिस्तानियों को जो ख़ास तौर पे कुछ शिद्दत पसंदाना किस्म के नज़रियात रखते हैं और वो दहशत गर्दों के आलाकार बन जाते हैं। आपको पता है कि अब जो अफ़गान नमक हराम है वो तो बहुत हद तक पाकिस्तान से निकल रहे हैं और उनको निकाला जा रहा है। लेकिन पीछे अब उन्होंने अपनी जो बाक़ियात हैं उसमें कुछ ऐसे गद्दार जो हैं उनको चुना है जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान में इस तरह की घिनौनी जो प्लानिंग और मनसूबाबंदी है, ये सहूलतकारी है, वो करवा रहे हैं। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर CTD ने एक बड़ी कार्रवाई की है, हसास इदारे और CTD ने मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसके तहत एक हसन नाम के दहशतगर्द को पकड़ा गया है। ये नाज़रीन दहशतगर्द जो है इस्लामाबाद में हसास तनसीबात की तस्वीर और वीडियोज़ बना रहा था और अरसा दराज से ये दहशतगर्दों को जो है वो ये वीडियोज़ भेज भी रहा था हसास इलाकों के, और अब उसे बिल्कुल एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये हसन नामी दहशतगर्द जो है वो जो TTP दहशतगर्द तंजीम है उससे फंडिंग भी ले रहा था, उससे ये पैसा लेता था। इससे पहले वो वज़ीरिस्तान के इलाके में पेशावर के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर भी मुलविस रहा और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने आज ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, इससे कुछ बहुत अहम तरीन शवाहिद भी सामने आए, कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन भी मिली है जिसकी बेस पे मज़ीद इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जो है वो मज़ीद किए जाएंगे और इसमें जो है बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने के इम्कानात मौजूद हैं। अभी जब से इसको गिरफ्तार किया गया उसके बाद से CTD ने कुछ गैर मामूली गिरफ्तारियां की हैं जिनके बारे में अभी जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया कि ये किस नोयत के लोग हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कुछ इदारों के अंदर छुपी हुई भेड़ें हैं जो इस वक्त पकड़ी गई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं है कि अरसा दराज से आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ये घिनौना खेल चल रहा है कि चंद पैसों की खातिर जिन्होंने इन दहशतगर्दों को पाकिस्तानी ID कार्ड्स दिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बना कर दिए, ये पाकिस्तान के ही पासपोर्ट पर बैरून ममालिक सफ़र करते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो घिनौनी साजिशें हैं उसमें भी मुलविस पाए जाते हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अब जो एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है उनके दरमियान एक बड़ी और मुस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि इसहाक डार के विज़िट के बाद जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उन्होंने कहा है कि हम जो TTP के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस मिलकर करेंगे। नाज़रीन, ये जो मिलकर करने वाली तो खैर ये बात छोड़ दें क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसी फोर्स मौजूद नहीं है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि सारे के सारे एक कुछ ही हैं। और अगर अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से ये बयान दिया गया है तो ये एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन अमली तौर पे तो आपको पता है कि ये
دہشت گردوں کی بھرپور مدد اور حمایت بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، BYC کا جلسہ ہوا ہے۔ یہ جلسہ ناظرین بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے حوالے سے تھا۔ ماہرنگ بلوچ کو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی بالکل رہا کرنے سے انکار کر دیا گیا، اس کی ضمانت جو ہے اس کو بالکل ضمانت لینے سے ہی کورٹ نے انکار کر دیا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ناظرین جو ماہرنگ بلوچ کا جو یہ جلسہ تھا، یہ جو احتجاجی انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک مارچ کیا تھا، اس مارچ کے اندر BLA اور BLF کے جھنڈے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ دہشت گرد تنظیم جو کہ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں بسوں سے نکال کے مارتے ہیں، اب وہ اعلانیہ طور پہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ہم مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو BYC ہے یہ ایک سیاسی ونگ ہے دہشت گردوں کا، اور اپنا ایک سافٹ امیج پیدا کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ جو بھی لوگ چلے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر دہشت گردی کرنے کے لیے، ماہرنگ بلوچ اور اس کے تمام ساتھی جیسے سمیع الدین بلوچ ہے، فوزیہ بلوچ ہے، دیگر جو دہشت گرد یہ خواتین کو سامنے لے کے آئے ہیں، تو یہ خواتین جو ہیں یہ پھر واویلا کرنا شروع کر دی تھی کہ فلاں بندہ لاپتہ ہو گیا ہے، اس کو فورسز نے اٹھا لیا ہے۔ ابھی اختر مینگل کا بھی گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، اور اس میں آپ کو پتا وہ کہتا ہے جی ماہرنگ بلوچ تو ہماری بہن ہے، اور اس نے چوڑیاں اتار کر ہتھیار پکڑ لیا ہے۔ تو مطلب آپ کا یہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو BLA اور BLF ہے، اب تو کوئی کسی قسم کا اب ہارم رہ ہی نہیں جاتا کہ اس کا یہ ایک سافٹ جو فیس ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین ماہرنگ بلوچ جو اور اس کی بہن، آپ کو پتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے فنڈز پہ انہوں نے اسٹڈی حاصل کی، اور جس طرح کے ڈرامے انہوں نے BBC کے جو انٹرویوز ہیں ان کے اندر کیے، وہ تمام تر چیزیں بھی آن دی ریکارڈ موجود ہیں، اور کس طرح سے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ان کے جو ہے وہ کانٹیکٹس ہیں، یہ بھی تمام تر چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اور ابھی جو بھارت کا سب سے بڑا اور اہم ترین جو آفیسر ہے، جو اشوک چترویدی پکڑا گیا ہے، اور اس سے بھی جو انکشافات ہوئے ہیں وہ یہی پتہ چلا ہے کہ ناظرین پاکستان میں جو دہشت گردوں کے خلاف جو دہشت گردوں کے حق کے اندر پوسٹیں ہوتی ہیں وہ پاکستان سے نہیں بلکہ افغانستان ہے اور کچھ یورپی ممالک ہے اور بھارت، وہاں سے یہ پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جتنے بھی ہینڈلرز ہیں وہ مسلسل وہاں سے ہی بھارت سے یہ پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے، اور اس کو پھر پوری دنیا میں پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے خلاف پھیلایا جاتا ہے۔ اور BYC کا اب گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ BLA BLF اب واضح طور پہ سامنے آ گئے، دونوں دہشت گرد تنظیمیں ماہرنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب ناظرین میرے خیال میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں دی جانی چاہیے۔ اختر بلوچ، اختر مینگل سمیت جو ہے جتنے بھی دہشت گردوں کے سہولت کار اور ان کے لیے نرم رویہ رکھنے والے ہیں، سب کو پکڑ کر اب ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔